अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो हम कौन सी क्लास में हैं अभी? जी हाँ, उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक भाई। और उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे आज? पिछली क्लास का काम याद है आपको? क्या किया था हमने? अच्छा, रीडिंग की थी। बिल्कुल सही। और वो रीडिंग किस चैप्टर की थी भाई? चैप्टर नंबर 4 यानी सबक नंबर 4, जिसका नाम क्या था? सुकून का सांस। बिल्कुल ठीक। और इस चैप्टर में था क्या? जी, क्या चीज़ थी? कौन था भाई इस चैप्टर में? कौन अपनी कुछ बता रहा था अपने बारे में? सूटकेस, सफ़र की कहानी सुना रहा था। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आज हम क्या करें? आज हम एक काम करते हैं कि आज हम इसी सबक की एक नई मश्क करते हैं, ठीक है ना? और वो क्या होगी? वो होगी तफहीम की मश्क, जिसमें हम सवालात और जवाबात के देखेंगे, ठीक है? यानी सवालात मौजूद हैं, उनके जवाबात हम लिखेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है? आपने ये करना है कि अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21, पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिए। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड। कॉपी साथ रख लीजिए ताकि बुक में से क्वेश्चन देखें और कॉपी में हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना? साथ साथ काम मुकम्मल हो जाएगा। कैसी बात है? अच्छी है ना? चलें फिर। अच्छा, तो जल्दी से ओपन किया आपने पेज नंबर 21? सबने ओपन कर लिया? वाह, ग्रेट जी। तो आपके पास पेज नंबर 21 पे क्या चीज़ मौजूद है जनाब? सबसे ऊपर देखिए सफ़े पे सवाल जवाब जी, और लिखा है दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। चलिए अब मिलके ये काम शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए पहला सवाल कौन सा है, चलिए जी पढ़िए मेरे साथ साथ, ठीक है? क्या है पहला सवाल हमारा? सूटकेस में कितना सामान था? क्या सवाल है? सूटकेस में कितना सामान था? अब जल्दी से ज़रा याद करके बताइए। सबक तो आपके जहन में होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आप बताइए जल्दी से, सूटकेस में कितना सामान था? बहुत ज़्यादा था या बहुत थोड़ा था? जल्दी से सोचिए। आपके जहन में आया जवाब? हम क्या जवाब लिखेंगे इसका? हम इसका जवाब लिखेंगे क्या चीज़, क्या क्या चीज़ें थी भाई सूटकेस में? हम जवाब में लिखेंगे सूटकेस में 2 सूट और 1 किताब थी, ठीक है? क्या जवाब है इसका? सूटकेस में 2 सूट और 1 किताब थी। लिख लिया आपने? शाबाश। चले, ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। अब क्या करें, दूसरा सवाल भी कर लें। ओके जी, तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, सूटकेस को गुस्सा क्यों आया? ठीक है, दोबारा साथ पढ़िए। सूटकेस को गुस्सा क्यों आया? सूटकेस को गुस्सा आ गया था? गुस्से में था? क्यों था भाई? क्या हुआ था ऐसा सूटकेस के साथ कि सूटकेस को गुस्सा आ गया था? जल्दी से सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए। क्या हुआ था? गिर गया था? किसी ने सूटकेस को फेंका था? क्या हुआ था? जल्दी से सोचिए, क्या आ रहा है जहन में? ठीक है, आया जहन में आपके? चलें फिर मिलके इसका जवाब लिखते हैं। इसका जवाब क्या है कि सूटकेस को गुस्सा क्यों आया था? एक बच्चा सूटकेस पर जूतों समेत चढ़ गया। एक बच्चा सूटकेस पर जूतों समेत चढ़ गया। इसलिए सूटकेस को गुस्सा आया था, क्योंकि एक बच्चा जूतों समेत उस पर चढ़ गया था जी। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमारा तीसरा सवाल क्या है, ठीक है? चले तीसरा सवाल पढ़िए मेरे साथ। क्या लिखा है? सफ़र करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? फिर पढ़िए। सफ़र करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? किन बातों का ख्याल रखना चाहिए भाई? ज़रा सोचिए तो। सफ़र करते हुए अपने सामान का ख्याल रखना चाहिए, और क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए कि अपने सामान की हिफाजत करनी चाहिए, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं ना इसमें। तो चलें हम इसका जवाब ये बनाते हैं कि सफ़र करते हुए दूसरों का ख्याल रखना चाहिए कि धक्कम पेल से कहीं दूसरों को चोट ना लग जाए या उनका सामान खराब ना हो जाए, ठीक है ना? क्या जवाब लिखा है हमने? जल्दी से बताइए। दोबारा मेरे साथ दोहराइए एक दफ़ा, क्या जवाब है? चले हम पढ़ते हैं। क्या जवाब है? सफ़र करते हुए दूसरों का ख्याल रखना चाहिए कि धक्कम पेल से कहीं दूसरों को चोट ना लग जाए या उनका सामान खराब ना हो जाए।
جی تو یہ ہو گئے ہمارے جناب 3 سوال مکمل، ٹھیک ہے نا، آپ سب نے کر لیے۔ اچھا جی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان تینوں سوالات کو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ اپنی کاپی میں مکمل کریں گے، ریکارڈنگ دوبارہ دیکھ لیجئے گا تو پھر آسانی سے کام ہو جائے گا۔ اچھا اب یہاں پہ اسی جگہ پہ کچھ سوالات اور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سوالات کے جوابات ہم آپس میں ڈسکس کریں گے، ان پہ بات چیت کریں گے، پھر آپ خود کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ خود اپنی کاپی میں لکھیں۔ ممکن ہے ایسا؟ کر لیں گے؟ چلیں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اس سبق سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، تو آپ سوچئے ذرا کہ اس سبق سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ہم نے سبق پڑھا تھا، مجھے جو چیز سمجھ میں آئی سبق پڑھ کے، مجھے لگتا ہے آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھائی اس سبق سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ سفر کے دوران دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جواب یا آپ کے ذہن میں جو جواب آتا ہے وہ جواب آپ اپنی ماما کی مدد سے لکھ لیجئے گا اپنی کاپی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا سوال ہے یہاں پہ، یہ واقعہ کہاں پیش آیا، ماحول کی شناخت کیجیے۔ کہاں آیا تھا یہ واقعہ پیش؟ روڈ پہ؟ نہیں، گھر میں؟ نہیں، گھر میں بھی نہیں آیا تھا، پھر کہاں آیا تھا؟ سوچئے، جی یہ واقعہ ٹرین میں پیش آیا تھا، سوٹ کیس تو ٹرین میں تھا نا، تو یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ ٹرین میں پیش آیا تھا۔ اچھا اب اگلا سوال ایک اور یہاں پہ دیا گیا ہے، اس سبق کا نیا عنوان سوچئے۔ اب کیا نیا عنوان بنے گا بھائی؟ سوچیں جلدی سے، آپ کے ذہن میں جو عنوان آئے وہ آپ لکھ دیجئے گا۔ میرے ذہن میں آیا کہ اس سبق کا ہم عنوان دے سکتے ہیں کہ تکلیف دہ سفر، ٹھیک ہے، یا سفر کی داستان، یا سوچئے دردناک سفر، ایسا بھی دے سکتے ہیں نا۔ تو بھائی یہ تو میرے خیالات تھے، اب آپ کے ذہن میں جو عنوان آئے وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ اچھا ایک سوال اور ہے یہاں پہ، یہ سبق آپ کو اچھا لگا یا نہیں؟ اپنی رائے دیجئے، اس کی وجہ بتائیے۔ اب اس کے بارے میں کیا بات کریں گے، یہ سبق اچھا لگا یا نہیں؟ بالکل اچھا لگا۔ کیوں اچھا لگا؟ کیونکہ مجھے ایسا لگا پڑھ کے کہ مجھے سوٹ کیس پہ جو وقت گزرتا ہے مجھے شاید اس کا احساس ہوا کہ ہاں ہم چیزوں کو اگر تکلیف دیتے ہیں تو کیا گزرتی ہوگی ان پہ، اس لیے مجھے اچھا لگا کہ اسے پڑھ کے مجھے احساس ہوا۔ یہ میرا جواب ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو جواب آئے گا وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ تمام مشق، یہ تمام سوالات آپ اپنی کاپی میں مکمل کریں گے اور اس کے بعد اس کی تصویر اپنے ٹیچر کو سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر، اللہ حافظ۔